Thank you. Wala na ko'y bagbag. Tagaan tani. Basta? Thank you, Pan na dapat. Thank you so much. Placenta, thank you. Oh my God, Pan Dapat, thank you so much. Mando, thank you. Pan Dapat, thank you. Ah, pala yun. Uy, asan ka na? Iwasan ka na. Oh my God, after that. Thank you. Where are you from? Daddy Chris, nandiyan ka ba? Wayo, thank you. Ayan, si Penibet. Wait lang. Oh, na-follow you. Oh my God, wait lang. I wanna follow you, but how? Cannot. I thank you so much. Oh my God, Penibet. Ala, hindi ko ma-follow siya. Please do comment. Ala, hindi ko siya ma-follow. Mando, thank you. Penny, thank you. I wanna follow you. Private. Hindi siya naka-private. Hindi ko mapindot. Papa Gandhi, thank you. Pag nagasan siya ng ano, hindi pala mapindot. Dapat document muna. Tama, follow ko siya. Papa Gandhi, thank you so much. Penny Bet, where are you? Please do call me. I don't wanna follow you. Say thank you. I'm 35 na po. Papa Gandhi, thank you so much. Thank you for following. Papa Gandhi, thank you. Wala na ko sa Nina. Kailangan ko na magpa-laundry. Rosendo, thank you po. Hi. Thank you for following, guys. Ara? Hindi ba na? Gani, hindi na itong pink tani. Ang ano lang, hilo na lang, Bika, hilo. Yelo. Hilo, kagano kita, iyon ko na lang. Yelo mo? Hilo. Karayom sa sinulid. Ang mo tarada, ikaw ang taro na. Ay, siguro, babaw lang. Makulit po. Protestante. Yeah. Thank you so much. Masak tayo ngayon. Sarado ka earpod. Tayo. Tuma ko lang gaon. Wala na akong bag. So I need to na lang kung paano. Nga mo man. Pagkatag yung tube. Hi. Ano nga mo nulan? Nakatirang na tube. Kat na.
Nga. Iyong ipakita. Thank you so much. Tama na. Nagbigay mo na. Thank you pa sa nag-follow. Ay, nagbigay niya yun. Ay, shoot. Wala, sira yung bag ko. Mabait lang ako. Thank you po. Wala akong bag na paglagyan. Palondry ako. Nasira. Thank you guys. Welcome everyone. Thank you. Man. Thank you so much. Man. What's your name? I cannot see. Thank you, man. Okay. Thank you so much. I appreciate guys. Diba? Matapos ako sa gawa ko. Kayo din, wala. Hindi kayo natapos sa gawa niyo kasi nanonood lang kayo. Importante ako natapos. Kuya Abdul, thank you so much. Salamat po. Kuya Abdul, salamat. Thank you. Thank you for following, guys. Antu, thank you. Ibigay mo na. Thank you for following. Ala, nung oras na. Kain ko na. Nung oras na. 5, 6 na. Thank you. Thank you, Nig. Ano yun? Nig ba yun? Thank you po. Hindi ko nabasa. Sorry lang po.